Laro tayong kagabi mo. Loot muna ako dyan guys. Laro ako niyang kagabi guys. Kahapon pala ng gabi yan. Diyan si MKR yan. Pak patayan guys. Tapos magte-teleport. Yan guys, nakita nyo, panay teleport sa isang Goku. Teleport ako guys. Patay dito si Kanto. Ayan, isang Goku na naman ulit. Bumangga tayo sa Kanto. Dito si Darkseid yan guys. Ayan, binabaril na natin. Gulong-gulong pa sa dyan guys. Maharot to guys, maharot. Ayan, makulit yan. Matilok yan guys, matilok. Ayan, ayan. Kasama niya yata si Captain. Guys, ay hindi si pala to, Sunil pala yun guys, patay din yun. Yan, suma-shotgun pa yun si Darkseid, patay yan guys, yun, mapit yan. Ayan, nandito, kalaban natin dito. Ayun din guys, malayo guys. Pak. Boss over muna tayo guys. Ayun guys, patay yan. Pa isa si Momoy, yan, patay din guys. Pak. View. Right si View sa kasama yung guys. Tapos meron dito guys. Who's that Pokemon? Makikita nyo dito guys. Ayan na guys. Who's that Pokemon? Is View. Patay siya dyan guys. Ayan. Nandito si Parker yata to guys. Yun, patay din guys. Teleport ulit guys. Yan. Bakan. Yan guys. Yung labanan namin dito guys. Patay din yung Sanger. Kahit malayo guys. Kahit pa paano may tutok naman tayo guys. Patay din guys. Dito si Darkseid dyan guys. Ayan ang Darkseid. Bababain natin yan guys. Kasi may buwabaril dito sa gilid. Squad na pala to guys. Yung huling kalaban na to. Ayan. Squad na pala yan. Ayan. Yun din guys. Patayan. Mag-uusok pa yata sa dyan guys. Ayan. Nag-uusok nga diba guys. Ayan. Dito ako nagkamali guys, pinasok ko tong bahay na to guys. Parang dito ako nagkamali mistake. Yun, napatay ko yan guys. Pero yun nga guys, okay lang yun kasi every mistake is a lesson, di ba guys? Sabi nga ni dyan guys. Diyan ako nagkamali guys, pak. Tignan mo guys. Pakak. Diyan ako nagkamali guys. Diba? Yun lang.